산업인들은 거의 중직자들입니다. Pebisnis hampir semuanya adalah 그래서 majelis 여러분들이 gereja. 기도응답 실제로 누리는 주역이 돼야 됩니다. Maka dari itu saudara harus menjadi tokoh utama yang mendapatkan jawaban doa. 초창기 우리 다락방으로 시작해서 지금 오전 종교까지 하나님은 실제적인 응답을 주고 계십니다. Tuhan sedang memberi jawaban secara nyata kepada kami mulai dari Darakpang sampai ke 237 negara dan 5.000 suku. 이번에는 수많은 5천 종족이 지금 들어옵니다. Dan pada kali ini banyak orang dari 5.000 suku akan datang ke Korea. 최고의 대회다라고 볼 수 있습니다. Sehingga kita bisa melihat konferensi terbaik dalam 사실상 sejarah kemarin. 많이 없는 일일 겁니다. 5천 종족이란 말은 완전히 어려움 속에 있는 나라 사람들입니다. Memang agak susah untuk dipikirkan karena 5.000 suku adalah orang-orang yang tidak bisa kita capai. 치유해 줄 수 없는 그런 정도의 나라입니다. Karena mereka berada di negara di mana presidennya sakit 이제 pun 그 tidak 속에 bisa kita 인재들이 sembuhkan. 많이 있어요. Tapi di ladang-ladang seperti itu banyak 이번에 anak 이제 일부 bertalenta. 초청하는데 아주 중요한 일들이 많이 일어나고 있습니다. Jadi sebagian dari mereka kita undang pada kali ini dan banyak hal yang luar biasa sedang terjadi. 산업인 여러분들의 근본 발판입니다. Jadi batu loncatan dasar bagi pebisnis. 하나님이 아브라함에게 주신 말씀입니다. Ini firman yang Tuhan kasih kepada Abraham. 여기는 분명히 5가지가 나오죠. Di sini ada 5 hal. 내가 네게 지시할 땅으로 가라. 그랬습니다. Pergilah ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. 언약적인 축복이 나오죠. Jadi ada berkat perjanjian. 너로 말미암아 그랬습니다. Dan di sana 대표적인 dikatakan 축복이 나옵니다. melalui engkau ada 이 berkat 씨로 perwakilan. 말미암아 열방이 복을 받을 것이다. Dan keturunanmu akan menjadi berkat. 기념비적인 축복을 얘기했어요. Jadi ada berkat yang seperti monumen, 너로 berkat 능히 monumental. 당할 자 없이 하겠다. Dan tidak ada yang dapat mengutuk 쉽게 engkau. 말하면은 이 너로 복의 근원이 되게 하겠다. Dengan kata lain, kamu akan menjadi sumber berkat. 그래서 능히 너를 이길 자 없을 것이다. Sehingga tidak ada 열방이 복을 받아야 되니까 tidak ada yang akan 아무도 mengalahkan 너를 이기지 못할 engkau. 것이다. Semua kamu di muka bumi 축복을 akan mendapat 약속을 berkat. Jadi ada berkat yang 자, 그러면 tidak bisa 지금부터 dihindari. 왜 나는 이게 잘 안 될까 하는 걸 지금 오늘 발견해야 됩니다. Jadi hari ini saudara harus menemukan kenapa berkat ini 아니 aku 사람이 tidak 응답을 많이 dapatkan. 받아서 교회도 섬기고 목회자도 이렇게 섬기고 이래 하고 싶잖아요. Sebagai pebisnis kan kita mau melayani hamba Tuhan gereja sebagai pebisnis dan juga majelis gereja. Dan memang gerakan penginjilan memang seharusnya terjadi. 세상 얘기는 참고해야 되고 잡소리가 아무 효과 없거든요. 내가 실제 응답을 받아야 돼요. Ya memang banyak kata-kata di dunia sini, tetapi ya itu hanya kata-kata manusia. Jadi apa yang kita harus 굉장히 중요한 그 세 pertimbangkan? 가지가 있습니다. Ada 3 hal yang sangat penting. 저와 여러분은 지금 뭐 하고 있냐 하는 건요. Jadi apa yang saya dan saudara sedang lakukan? 생각을 하고 있는 거죠. 그렇죠? Kami semuanya sedang berpikir, ya 아무 kan? 생각이 없는 그거는 이제 공상에 빠지는 거고요. Orang yang tidak memikirkan apa-apa itu artinya dia 과하게 melamun. 가만히 있는 거는 이제 망상에 빠진 거거든요. Kalau ada orang yang 아니, berdiam, 생각을 많이 bengong, 한다, 이게. ya itu hanya bengong saja. Dan ada juga orang yang pikirannya 내 banyak. 생각을 자꾸 하게 되면 어떻게 되느냐? Dan apa yang terjadi kalau kita terus memikirkan apa yang kita pikirkan, 창세기 3장에 딱 걸립니다. kita kena kejadian pasal 3. 틀림없습니다. Pasti. 그래서 기도 응답이 없는 겁니다. Makanya dia tidak mendapatkan jawaban doa. 창세기 3장에 걸린 줄 알았는데 창세기 6장에 또 걸려버려요. Dan bukan hanya kejadian pasal 3, tetapi kejadian pasal 6 pun kena. 네피림이 걸려버린 거죠. Kena di Nephilim. 그러고는 바벨탑에 돼버린 거예요. Lalu menjadi menara Babel. 어느 날 수도 무너져 버린 거예요. Dan suatu hari jadi 그런데 hancur. 여러분 생각을 많이 하면요. 굉장히 머리가 기능 발달이 돼요. Kalau saudara terus berpikir, pasti saudara akan berkembang juga. 나이가 들은데 cara 영어 berpikirnya. 단어를 외우고 막 일본말 외우고 이러면 기능 발전이 돼요.
Jadi kalau walaupun kita sudah berumur, tapi kalau kita berusaha untuk menghafalkan bahasa Inggris atau kata-kata bahasa Jepang, ya 능력은 급격하게 떨어져요. secara keahlian dia akan terus berkembang, tetapi kemampuannya akan 그래서 menurun. 여러분들이 생각을 24기도로 바꾸는 겁니다. Maka dari itu, saudara mengubah pikirannya itu menjadi 24 jam berdoa. 행복해야 돼요. Itu harus menjadi bahagia bagi saudara. 이게 굉장히 중요합니다. Ini sangat penting. 자, 여러분들이 머리를 많이 쏘이면 막 고민 계속하고 하면요. 발전돼요. Kalau saudara terus berpikir dan khawatir 근데 terus-terusan, 가장 ya itu akan terus 중요한 berkembang. 뇌의 능력은 어마어마하게 다운돼요. Tetapi yang paling penting yaitu kemampuan dari otak kita akan 머리는 menurun. 좋아졌는데 영적 문제 와버려요. Maka dari itu orang yang begitu pintar belajar, ya dia pintar tetapi 고민을 많이 하니까 punya masalah 많은 건 rohani. 보이는데 우울증이 와버려요. Dia mengkhawatirkan banyak hal sehingga dia bisa melihat banyak hal tetapi dia kena depresi. 이걸로 바꾸는 겁니다. Dan kita mengubahnya 자, menjadi 예를 kebahagiaan. 설명드리겠습니다. Saya akan memberi 3 contoh. 요셉이 24 생각을 했다면 어떻게 되죠? Yusuf berdoa 24 jam. Apa yang terjadi? 갑자기 노예로 Dia tiba-tiba menjadi budak. Pergi ke penjara 긴 세월을 dalam waktu yang lumayan panjang. 분명히 죽습니다. Pasti dia akan mati. 24 기도로 바꾼 겁니다. Jadi dia mengubahnya menjadi doa 24 jam. Paham ya? 산업인과 경제를 찾아내야 됩니다. Ini harus ditemukan oleh para pebisnis dan juga majelis gereja. 24 기도 행복을. Kebahagiaan berdoa 그건 24 jam. 노동이 아니기 때문에 행복한 거예요. Itu bukan pekerjaan, maka dari itu 다윗이 membuat kita bahagia. 수천 명의 군인이 다윗을 죽이려고 잡으러 다녔습니다. Ribuan pasukan prajurit 만약에 다윗이 mengejar 깊은 생각을 Daud 했더라면 untuk membunuh dia. Kalau Daud terlalu memikirkan hal itu, dia akan mati. 혼란이 와 스스로 죽어요. Dia akan mendapatkan kebingungan sehingga dia mati 이번 sendiri. 기도 속으로 들어간 겁니다. Tetapi dia masuknya ke dalam doa yang dalam. 응답을 받았어요. Sehingga dia mendapatkan banyak jawaban. 거의 죽음으로 양사방에 쫓기는 바울이 많은 생각을 했더라면요. 분명히 여기 빠집니다. Paulus yang dikejar oleh banyak orang sampai dia mau dibunuh. Kalau dia itu jatuh dalam pikirannya, dia akan mati. Tetapi dia masuknya ke dalam 아무것도 아닌 doa, 것처럼 bukan pikiran. 보이지만 두 번째 것이 옵니다. Kelihatannya hal sepele, tetapi hal kedua akan mengikutinya kalau bagi orang yang terus memikirkan apa yang dia mau pikirkan. 이게 오는 겁니다. 이거는 응답의 기준입니다. Dan apa yang kita dapatkan kalau kita berdoa 24 jam, yaitu jawaban 25 jam. 하나님이 역사하신 것이 보입니다. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja 이게 중요해요. lebih dari apa yang manusia bisa pikirkan. Jadi 이것은 ini sangat penting. 예수님이 직접 설명하신 겁니다. Dan ini Yesus sendiri yang menjelaskannya secara langsung. 하나님의 나라 임하도록 기도해라. Berdoalah supaya kerajaan Allah datang kepadamu. 40일 동안 하나님 나라의 일을 설명해라. Dan Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah selama 40 hari. 이거 계속 하고 있으면 옵니다. Kalau kita terus berdoa 24 jam, kita akan mendapatkan jawaban 25 jam. Dan kita harus mendapatkan kekuatannya dari sana. 예수님께서 그렇게도 부탁했던 세 가지 뜰. 그게 보입니다. Dan dari sana kita bisa melihat 3 pelataran yang Yesus terus titipkan kepada 예수님이 kita. 채찍을 휘두른 그 장소가 이방인의 뜰, 아이들의 뜰, 기도의 뜰이었습니다. Jadi kapan Yesus marah-marah di pelataran doa, pelataran orang asing, dan pelataran anak-anak. 바울이 제일 먼저 나가서 기도하는 곳이 이방인의 뜰이었습니다. Maka dari itu, pertama kalinya Paulus berdoa itu di pelatarannya orang asing. 전도한 아주 중요한 현장이 치유의 뜰이었습니다. 세 가지 나오죠. Dan ladang paling penting di mana itu menjadi ladang utamanya Paulus adalah 회당입니다. pelataran penyembuhan. Dan 뭡니까? Paulus 그게 mengunjungi 아이들의 뜰입니다. rumah ibadat karena itu adalah pelataran anak-anak. 이걸 놓고 말한 것이 여러분의 산업이 영원 작품이 되는 겁니다. Jadi bisnis saudara menjadi karya abadi. 이걸 보고 24, 25 영원이라는 겁니다. Dan itu kita sebut 24 jam, 25 jam, dan 우리는 kekekalan. 이 시간에서 못 빠져나옵니다.
Jadi kita tidak bisa keluar dari 24 jam ini. 24, 25 영원이라는 시간표는 우리의 운명입니다. Dan waktu Tuhan 24 jam, 25 jam kekekalan itu ada di tangan Tuhan, bukan kita. Ini yang kita harus pulihkan. 진짜 응답 옵니다. Maka jawaban sesungguhnya akan datang kepada kita. 틀림없이 여러분의 응답이 안 온 사람이 많을 겁니다. Dan pasti banyak juga yang belum 진짜 menerima 행복과 jawaban. 힘을 놓친 겁니다. Jadi bagi orang seperti itu, dia kehilangan kebahagiaan sesungguhnya. Ada juga orang yang mendengarkan apa kata manusia di gereja dan 틀린 소리 jatuh dalam uji coba dan mendengarkan apa yang salah, apa yang 전혀 하나님하고 상관없죠. apa yang ini, apa yang itu, yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan Allah. 10년을 했다. 어떻게 되겠죠? Misalkan kita, kalau ada orang yang bergereja seperti itu 10 tahun, apa yang terjadi? 확인하게 될 겁니다. Dia akan melihat bahwa dia tidak mendapatkan jawaban apa-apa. 꼭 하세요. Harus melakukan hal itu. 그러면 무엇을 회복해야 됩니까? Terus apa yang kita harus pulihkan? 본래 주셨던 거. Apa yang Tuhan sudah kasih kepada 하나님 kita. 주신 에덴의 산업 Jadi ada industri Eden, 지금도 있습니다. usaha Eden, itu masih ada. 광주의 산업 Dan ada industri Batra. 사람 살려야 되니까요. Karena kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa. 드디어 아브라함이 주셨던 출갈대아의 산업. Dan industri yang keluar dari Kastim yang Tuhan kasih kepada Abraham. Kita harus keluar dari Kastim kalau mau menyelamatkan orang. 그래서 이걸 누리면요 근본을 찾게 됩니다. Kalau saudara menikmati hal ini, akan menemukan 너는 sumbernya. 복의 근원이 될 거다. Kamu akan menjadi sumber berkat. 무조건 하시면 돼요. Jadi saudara lakukan saja. 진짜입니다. 저는 하루 종일 하는 게 이겁니다. Kalau saya sepanjang hari melakukan 24 jam. 살지를 못해. Kalau tidak, saya tidak bisa hidup. 나는 전도 시작하면서부터 우리 동네에서 이단 누명을 세워가지고 공격을 하는데 지금까지 받고 있어요. Dan saya mulai menginjil. Sejak saya mulai menginjil, saya terus dituduh 그러면 내 주위에 ajaran sesat dan sampai 왜 sekarang. 육신 얘기밖에 안 해요. Karena orang-orang di sekitar saya menceritakan hal-hal jasmani. 나에게 다 영적인 얘기로 도움을 주는 사람 별로 없어요. Dan tidak banyak orang yang membantu saya dengan 나는 hal-hal rohani. 힘 얻은 게 이 상임위원 어른들 만나면서요. 나 영적 힘 얻은 게 많아요. Saya mendapatkan banyak kekuatan rohani bertemu dengan para anggota komite asosiasi kita. Karena orang-orang lain, mereka hanya menceritakan hal-hal jasmani. 이게 했는데 하나님은 그 사람들보다 육신 건강을 더 많이 주고요. Sehingga saya berdoa 24 jam dan Tuhan memberi saya berkat 우리 jasmani 단체가 움직일 lebih 수 있는 많은 축복을 줬어요. banyak daripada mereka. Dan Tuhan memberi berkat begitu banyak sehingga asosiasi kita 하나님 나라의 dapat 일이라고 bergerak 예수님을 dengan 위해서. baik. Dan Yesus 요걸 menceritakan 알아듣는 tentang 사람이 kerajaan 바울입니다. Allah. Dan Paulus memahaminya, 사도행 mengertinya. 19장 8절에 하나님 나라에 대해서 담대히 설명했다. Dan di kitab kisah para rasul, ia diceritakan bahwa ia menceritakan tentang kerajaan 하나님의 Allah dengan 형상대로 berani. 우리를 창조하시고요. Jadi Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya, Kejadian 1 우리에게 ayat 27. 생기를 불어넣으시고 Dan Tuhan menghembuskan nafasnya pada 에덴이라고 hidup 하는 pada 엄청난 kita. 축복의 현장을 우리에게 주시면서 다스리라 그랬어요. Dan Tuhan memberi berkat Taman Eden untuk kita 이걸 놓친 memerintahnya. Ini yang kita kehilangan. 이걸 놓친 거예요. Ini yang kita 그러니까 tidak miliki. 하나님이 노아라는 사람을 세워서 너를 위하여 방주를 만들어라. Maka Tuhan memilih Nuh untuk membuat batra 사실은 우리가 bagimu. 하나님의 일을 한다 이렇게 말하지만 사실은 그게 아닙니다. 우리를 위해서입니다. Sebenarnya kita 내가 bilangnya 사는 길이야. kita melayani, tetapi sebenarnya itu untuk kita. Itu caranya kita 하나님이 untuk 뭐가 tetap hidup. 부족해서 우리에게 일하라고 하겠습니까? 우리가 사는 길이에요. Memang Tuhan kurang apa untuk menyuruh kita untuk bekerja untuk Tuhan Allah? 이 Sebenarnya 자녀가 ini 사는 untuk kita. Jadi sebenarnya ini untuk 많은 menyelamatkan 사람의 generasi kita 생명을 살리기 위해 dan menyelamatkan banyak 심지어 만물의 생명을 banyak 살리기 jiwa. 위해 Kejadian 6 ayat 20. Sehingga ini dapat 이걸 menyelamatkan 여러분이 회복해야 됩니다. alam semesta. Ini yang kita 그래서 harus pulihkan. 이 하나님께서 창세기 11장 1절에서 8절에 보면 이미 바벨탑이 말이지 무너지기 시작합니다. Kalau kita melihat Kejadian 11 ayat 1 sampai 8, menara Babel menjadi 거기 있지 hancur. 말고 나오라는 겁니다. Jadi jangan berada di tempat itu, keluarlah dari 본토 sana. 친척 아버지를 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라.
pergilah dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke 요렇게 negeri 하고 dan 있으면 pergilah ke 하나님의 negeri 지시를 yang 보입니다. kutunjukkan kepadamu. Kalau 그거를 saudara 갑니다. melakukan seperti demikian, saudara bisa melihat di mana 앞으로 tanah 이제, yang Tuhan tunjukkan kepada 우리나라는 kita. 많은 다민족이 올 겁니다. Dan banyak orang-orang multietnis yang akan datang ke Korea Selatan. 인구가 줄고 있다는데 걱정할 필요 없습니다. Memang populasi orang Korea berkurang, tetapi jangan khawatir. 다민족이란 계획을 갖고 있습니다. Karena Tuhan memiliki rencana orang multietnis. Jadi harus kita cepat 배달민족 nyangka. 좋은 말 아닙니다. Kita 그렇죠? harus cepat paham. 성경에는 그렇게 돼 있지 않습니까? Kalau kita 성경에는 모든 민족이 한 민족이에요. kalau kita melihat 원래 Alkitab, 다민족이 아니야 한 민족이에요. bukan orang multietnis. Semua manusia itu 그렇죠. sama, satu 우리가 etnis. 틀린 단어를 만든 겁니다. 유대인이 틀린 단어를 만드는데 선민 잘못된 얘기예요. Jadi orang Yahudi yang membuat kata yang salah di mana mereka sendiri adalah 배달의 민족. orang terpilih. 그렇게 좋은 말 아닙니다. Jadi kalau kita memakai orang 우리는 multi etnis, 다민족으로 sebenarnya 이루어야 돼요. multi etnis, tetapi Beda bukanlah kita etnis, beda apa? etnis. Kita 그래서 kita 우리나라에 berbeda-beda, tetapi 많이 kita 올 satu 겁니다. etnis. Jadi banyak sekali yang akan datang ke 그걸 Korea 빨리 Selatan. 눈치채야지. Jadi harus kita 하나님이 cepat 역사하시는 nangkap 거예요. maksudnya 지금. Tuhan Allah. 한국 음식이 지금 막 세계화되고 있습니다. Dan sekarang makanan Korea menjadi mendunia. 냄새도 맡기 힘든 건데 막 이게 말이 지금 세계화되고 있습니다. Padahal baunya aja susah dicium bagi orang lain. Tetapi 끓이다 온 호텔에 다 퍼져버립니다. ramen saja, kalau sekali kita masak, 김치국 끓이다 satu 온 hotel 호텔에 bisa 난리 kita 나고. cium. Apalagi kita bikin sup 그리고 kimchi. 한국 음악 난립니다 지금. Dan apalagi K-pop 이게 sekarang. 뭡니까? Kenapa? 빨리 눈치채야지 아무리 머리가 나빠도 그렇죠. Saudara sebodoh apapun harus cepat nangkap ini maksudnya Tuhan apa. 세계복음화 하도록 세계화의 일틀을 만드는 겁니다. Jadi Tuhan membuat lapangan di Korea Selatan supaya Tuhan dapat bekerja. 이 바울이 이제 이 아브라함이 눈치를 못 챈 거예요. Tapi kalau Abraham, dia tidak nangkap. 그러니까 응답은커녕 죽음이 다가오는 어려움이. Sehingga bukannya jawabannya datang, tetapi malah kematian yang datang. Dan bisnisnya pun tidak berjalan. Dan pada saat itu dia sadar. 롯이 아브라함을 떠난 후에 Setelah Lot meninggalkan Abraham, 정리한 겁니다. semuanya dia rapikan. 이때부터 하나님이 아브라함에게 말씀하셨습니다. Dan mulai saat itu Tuhan Allah berfirman kepada Abraham, 눈을 들어 동서남북을 바라보라. coba kamu lihat 종과 횡으로 다녀보라. semua barat, 네가 보고 utara, 받는 것을 영원히 주리라. timur dan semua kemanapun yang kamu pergi, aku akan berikan tanah ini kepadamu. 이 축복을 Dan 우리 mulai saat 사람들이 itu 받아야 dia 되는 membangun 거죠. mesbah. 그렇죠? Jadi berkat ini harus didapatkan oleh para 틀림없습니다. pebisnis. Pasti. 하나님은 집에 가병을 두었어요. 300명이면 가병을 두었어요. 전쟁에 이기게 만들고요. Dan Tuhan Allah yang memberi berkat supaya mereka memiliki pasukan yang begitu banyak di rumahnya. Dan Tuhan berfirman lagi 모리아산 사건이죠. di Kejadian 또 얘기합니다. pasal 22. 이삭 대신에 수양. 굉장히 중요한 말이에요. Jadi jangan memakai menyembelih 그리고 Ishak, 또 tetapi 똑같은 pakailah domba yang 네 시로 kupersiapkan. 말미암아 열방이 복을 받게 될 것이다. Dan Tuhan berfirman lagi bahwa melalui 이 은혜를 다 keturunanmu 주신 겁니다. semua bangsa akan diberkati. 자, 그래서 쉽게 해서요. 이렇게 Jadi dengan kata lain, 24는 뭐로 하면 되느냐? 건강 위주로요. 대화하는 기도를 하세요. jadi bagaimana caranya berdoa 24 jam? 중요합니다. Saudara, caranya berkomunikasi dengan Tuhan Allah. 대화하는 게 하면 하나님은 귀에다 음성을 들려주는 게 아닙니다. 내 마음에 소리를 들려주는 거예요. Jadi Tuhan bukannya bersuara di sebelah kuping saudara, tetapi Tuhan akan berfirman kepada saudara melalui 대화기도도 hatinya. 굉장히 중요해요. Jadi berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan pun sangat penting. 하나님, 내 남편이 왜 저렇습니까? Tuhan, mengapa suami saya seperti itu? 하나님 마음에 대답합니다. Kalau gitu Tuhan yang akan Nina 잘해라. menjawabnya. Kamu dulu yang harus 대화기도 굉장히 중요해요. coba mengubah sikap kamu. 그러고 시공간 초월의 25기도 누리는 겁니다. Dan kita menikmati berdoa 25 jam yang melampaui ruang dan 여러분은 이해 waktu. 못하지만은
여러분이 들고 있는 휴대폰은 미국까지 갑니다. 그렇죠? Ya, walaupun saudara tidak paham, tetapi kalau HP yang saudara bawa itu bisa terkoneksi sampai ke Amerika Serikat. Jadi sama seperti itu, doa saudara mungkin saudara tidak paham, tetapi itu dapat mencapai seluruh dunia melalui Roh Kudus. 신분을 누리는 기도 있습니다. Jadi kadang saudara harus berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan Allah, dan ada juga doa yang Tuhan harus pakai identitas saudara sebagai anak Allah. Dan kadang saudara memakai doa yang memakai kuasa dalam nama Yesus Kristus. Jadi ada dua macam doa. Doa yang menikmati identitas kita dan kuasa kita. Dan itu dapat melampaui ruang dan waktu. 중요하죠. 25예요. Ini sangat penting, itu jawaban 25 jam. 영원이란 거는 뭡니까? Dan apa itu doa yang bersifat 미래를 abadi? 준비하는 작품이 나와. Jadi saudara akan memiliki karya yang dapat mempersiapkan masa depan. Itulah kekekalan. 이 기도를 계속 하는 거예요. Jadi saudara terus berdoa untuk hal ini. Dan sampai sekarang pun harus berdoa. 지금도 여러분, 저는 언제든지 늘 편안하게 이렇게 호흡을 의식하면서 하고 기도하고. Saya juga 하루 종일. sepanjang hari selalu berdoa sambil bernafas untuk mengontrol 병도 이기고. nafas saya. Kalau gitu saudara bisa mengalahkan penyakit juga. Sudah pasti. 특히 우리 산업인들은 나이가 조금 들어가잖아요. 건강 회복하는 기도하셔야 돼요. Khususnya para pebisnis kan makin berumur. Jadi saudara harus memulihkan 지금부터 doa 시작하십시오. yang dapat 주의 이름으로 disembuhkan. 축복합니다. Jadi saya memberkati 기도하겠습니다. saudara supaya saudara bisa memulai 만왕의 dari 왕이신 sekarang. 주 예수 그리스도의 은혜와 Anugerah Yesus Kristus yang menjadi Raja 하나님의 atas segala 무한하신 raja. 사랑하심과 Kasih Tuhan yang tak 성령님의 terbatas. 능력의 역사하심 Dan kemampuan Roh 세계 Kudus 살릴 모든 산업인들을 위해 akan turun di atas setiap pebisnis yang akan menyelamatkan 모든 seluruh 것 dunia. 회복할 하나님의 사람들 위해 Dan juga anak-anak Tuhan Allah yang akan memulihkan segalanya dengan 24 jam berdoa. 항상 함께 계실지어다. Akan bersama mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.